अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस सनसनीखेज कोर्ट कहानी को सुनते हैं। दुनिया में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, जिनमें से अक्सर आपके मिजाज पर पूरे नहीं उतरते। हम ख्याल और हम मिजाज अफराद की तलाश में अगर आप मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब का सफ़र तय करें तो मुमकिन है आपको इस मकसद में कामयाबी हासिल हो जाए, और इस बात का भी अगलब इम्कान है कि चंद रोज़ या चंद माह के बाद आप ये कहते हुए सुने जाएं कि आपको जांचने और पहचानने में गलती लगी है। मज़कूरा बंदा आपके मिजाज से लगा नहीं खाता, लिहाजा जो है जहाँ है और जैसा है की बुनियाद पर अगर निभा करने की कोशिश की जाए तो भली बुरी हंसी खुशी गुजर ही जाती है, या फिर तंग आमद बजंग आमद के मुस्ताक इस फार्मूले पर अमल करना चाहिए। ताल्लुक रोग बन जाए तो इसे तोड़ना अच्छा। इस तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। आज मैं आपकी नज़र जिस केस की रुदात कर रहा हूँ वो हमारे माशरे का एक जीता जागता अलमिया है। करे कोई और भरे कोई की मिसाल आपने अक्सर सुनी होगी, और इस कहानी में इस कहावत की अमली तफसीर आपको नजर आएगी। केस को अदालत में लगे लगभग 5 माह गुजर चुके थे। इब्तिदाई चंद पेशियों में तमाम तर टेक्निकल मामलात को निपटाया जा चुका था। अदालती कार्रवाई के शुरू के मराहिल इतने खुश्क और बोर होते हैं कि मैंने इनकी तफसील बयान करने से हमेशा एहतराज बरता है। आज भी इसी रविश पर चलते हुए मैं आपको केस के जिंदा और दिलचस्प हिस्से की तरफ लिए चलता हूँ। केस की बाकायदा समाअत माह सितंबर में हुई। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हो चुका तो अदालती कार्रवाइयों का आगाज हुआ। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरे मौक्किल और इस केस के मुलजिम रियाज ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तगासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। इस्तगासा की जानिब से 8 से ज़्यादा गवाहों की फहरिस्त अदालत में दायर की गई थी, लेकिन यहाँ पर उन्हीं गवाहों के हवाले से अदालती कार्रवाई का बयान करूँगा जिनकी केस की मुनासिबत से कोई अहमियत होगी। इस्तगासा का पहला गवाह मोहम्मद सालिक कटहरे में आकर खड़ा हुआ और उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो वकील इस्तगासा विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। मोहम्मद सालिक का ताल्लुक कुरंगी के उस इलाके से था जहां मेरा मौक्किल और मकतूल रिहाइश पजीर थे। मेरा मौक्किल रियाज और मकतूल साजिद तो एक ही इमारत के रिहायशी थे। मज़कूरा इमारत 3 मंजिला थी और हर मंजिल पर 2-2 छोटे से घर बने हुए थे। आप उन्हें फ्लैट्स भी कह सकते हैं। इस्तगासा का गवाह मोहम्मद सालिक भी इसी गली में रहता था, यानी कि वो मकतूल और मुलजिम का महल्लेदार था। गली के नुक्कड़ पर ही उसकी पान सिगरेट की दुकान थी। सालिक की उम्र 47 के करीब रही होगी। वो भारी बदन का मालिक एक दरमियाना कामा शख्स था। उसने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई थी। वकील इस्तगासा ने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए खासी करारी आवाज में सवाल किया, सालिक, क्या आप इस नौजवान को जानते हो? वकील इस्तगासा का वाज़ेह इशारा एक्यूज बॉक्स में खड़े इस केस के मुलजिम और मेरे मुवक्किल रियाज की जानिब था। किसी भी केस की समाअत के दौरान में मुलजिम की हैसियत और हालत बेचारगी और बेबसी का मुरक्का होती है। इसे सबकी अच्छी बुरी तल्ख व तुर्श सर झुकाकर सुनना पड़ती है और अपने खिलाफ किसी भी सख्त रिमार्क पर किसी जारहाना रद्द अमल का मुजाहरा नहीं करना होता। इसकी तरफ आने वाले हर तीर को वकील सफाई अपने दलाइल की ढाल पर लेता है। जी, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, सालिक ने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। वकील इस्तगासा ने पूछा, मुलजिम किस फितरत का मालिक है? फितरत? गवाह ने उलझन ज़दा अंदाज में वकील इस्तगासा की तरफ देखा। मेरा मतलब है कि वकील इस्तगासा वजाहत करते हुए बोला, मुलजिम की आदत और मिजाज के बारे में तुम क्या जानते हो? जहाँ तक जनाब वाला आदत वगैरह का ताल्लुक है तो ये एक फड्डेबाज और आवारागर्द किस्म का शख्स है। गवाह ने मुलजिम की तरफ देखते हुए अपनी राय का इजहार किया। और मिजाज का तो कुछ न पूछें जी। क्यों न पूछें जी? वकील इस्तगासा ने तफरी लेने वाले अंदाज में कहा, जब आदत का बताया है तो मिजाज का भी बताना होगा। ये बंदा शाहाना मिजाज का मालिक है वकील साहब। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद सालिक ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, लेकिन मेरी नज़र में बेगैरत दर्जाए अव्वल। क्या मतलब है आपका? वकील इस्तगासा ने गवाह की चुटकी ली।
जनाब, इसका बूढ़ा बाप निहारी के एक होटल में बेरागिरी करता है। गवाह सालिक ने खफगी भरे अंदाज में मुलजिम की तरफ देखा। और ये बेशरम सारा दिन आवारा कुत्तों की तरह इलाके में इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। ऑर्डर ऑर्डर। जज ने अपने मखसूस हथौड़ा बजाकर इस्तगासा के गवाह मोहम्मद सालिक को तंबीह की। किसी भी बात को मुंह से निकालने से पहले अल्फाज के चुनाव पर ध्यान दिया जाए ताकि अदालत का वकार मजरू न हो। ठीक है सर। गवाह ने माजरत खाना अंदाज में अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अपने बयान को इन अल्फाज में मुकम्मल कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि मुलजिम माशाल्लाह सेहतमंद और जवान है। इसके हाथ पांव भी सलामत हैं। इसे चाहिए कि बूढ़े बाप की मदद करे, लेकिन इस शहजादे को तो लड़ाई झगड़े ही से फुर्सत नहीं। वकील इस्तगासा ने बड़े मायनाखेज अंदाज में हुंकारा भरा। मुलजिम आवारा, झगड़ालू और गुस्सावर है। वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाने के बाद सोचती हुई नजर से गवाह को देखते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वकुआ से हफ्ता भर पहले आपकी दुकान के सामने मकतूल और मुलजिम के दरमियान शदीद नोयत का झगड़ा हुआ था और नौबत हाथापाई दस्तों गिरेबां तक जा पहुंची थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। इस्तगासा के गवाह ने तस्दीकी अंदाज में सर को जुम्बिश दी। ये दोनों गुत्थम गुत्ता हो रहे थे और बड़े वहशियाना अंदाज में एक दूसरे को मार रहे थे। इनका तमाशा देखने के लिए मेरी दुकान के करीब दर्जन भर अफराद जमा हो गए थे। जब इनकी लड़ाई खूरेजी में बदलने लगी तो लोगों ने बीच बचाव करके इन्हें छुड़ा दिया था। इस्तगासा का गवाह मुलजिम और मकतूल के बीच बर्पा होने वाले फसाद की तफसीली मंजरकशी कर चुका। तो वकील इस्तगासा जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या ये दुरुस्त है कि इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान मुलजिम ही को पहुंचा था? मकतूल ने बड़ी बेदर्दी से इसकी पिटाई की थी। मुलजिम के होंठों और चेहरे के दीगर हिस्सों से खून निकल आया था। इसकी कमीज का गिरेबान भी दामन तक फट गया था। जी हाँ, आपकी मालूमात 100% दुरुस्त हैं। गवाह ने तायदी अंदाज में कतन हिलाई। इस मौके पर मुलजिम ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया था? वकील इस्तगासा ने सवाल किया। शदीद और खतरनाक रद्द-ए-अमल। गवाह ने आंखें फैलाकर जवाब दिया। पहले तो ये मकतूल को गलीज़ गालियां देता रहा और फिर इसने इसे खतरनाक नताइज की धमकी भी दे डाली। खतरनाक नताइज की धमकी? वकील इस्तगासा ने चौंके हुए लहजे में कहा, क्या मतलब है आपका? गवाह वजाहत करते हुए बोला, मुलजिम ने मकतूल की जानिब उंगली उठाते हुए बड़े खौफनाक अंदाज में धमकी दी थी। साजिद, तुमने ठीक नहीं किया। मैं आज के वाक़ये को भूलूंगा नहीं। देख लेना, बहुत जल्द तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने जज की जानिब देखते हुए जिरह खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुलजिम की इस खतरनाक धमकी के चंद रोज बाद ही मकतूल की मौत वाक़ई हो जाती है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर कंधे उचकाकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाबे आली। इसके बाद जज से इजाज़त हासिल करके मैं विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। मैंने अपने मखसूस अंदाज में जिरह का आगाज़ किया। सालिक साहब, क्या मैं आपसे ज़ाती नौइयत के चंद सवालात पूछ सकता हूँ? ज़रूर पूछें। मेरे नरमी भरे दोस्ताना अंदाज के जवाब में वो जल्दी से बोला। फिर मोहतात लहजे में पूछा, आपके सवालात का ताल्लुक ज़ेरे समात कैसी से है ना? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। वो खासा मुतमईन दिखाई देने लगा। मैंने घिसाई के अमल का आगाज़ करते हुए कहा, सालिक साहब, क्या आपकी शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो करारी आवाज़ में बोला। माशाल्लाह, मेरे 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बिल्कुल दुरुस्त, वह हैरत का इजहार करते हुए बोला। फिर पूछा, मगर ये बात आपको कैसे मालूम हुई? मालूमात जमा करने के मेरे अपने खुफिया ज़राए हैं, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। और अभी तो आप देखते जाएं मैं कौन कौन से इंकिशाफ करता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपका बेटा बड़ा है और दोनों बेटियां इससे छोटी। कमाल है, वह हैरत से आंखें चौड़ी करते हुए बोला। आप वकील हैं या कोई जासूस? दोनों हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर अपनी जिरह का मूड तब्दील करते हुए दरियाफ्त किया, सालिक साहब, क्या मुलजिम से आपकी कोई ज़ाती रंजिश है या दुश्मनी है? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर आपने इसे बेगैरत दर्जे अव्वल क्यों कहा? मैंने जारहाना लहजे में पूछा। इसके अलावा आपने मुलजिम के लिए बेशरम और आवारागर्द के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। आखिर क्यों? मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ जनाब, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। ये दिन भर कुछ नहीं करता
और महल्ले की गलियों में इधर उधर मंडलाता नजर आता है, जबकि इसका बूढ़ा बाप निहारी की एक होटल में बैटरी करता है। मुलजिम को आवारागर्दी छोड़कर अपने बाप की बूढ़ी हड्डियों का ख्याल करना चाहिए। क्या आप हड्डियों के बगैर ही बने हुए हैं? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। ऐसा क्यों कर मुमकिन है जनाब? वह हैरत का मुजाहरा करते हुए बोला। कोई भी इंसान हड्डियों के बगैर कैसे हो सकता है? फिर आप कोई मौलवी साहब होंगे? मैंने अपने लहजे की काट को बरकरार रखते हुए पूछा, जिसने इस्लाह माशरा का ठेका ले रखा हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है वकील साहब, वो चुसपुस होकर बोला। मैंने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। अगर ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है, जैसा तैसा और कैसा भी नहीं है, तो फिर आपको दूसरों के घरों में झांकने का शौक होगा। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो झुंझुलाकर बोला। ये किस किस्म की जिरा है? मैं ऐसे सवालात की मदद से इस्तगासा के गवाह को झुंझुलाहट में मुब्तला करना चाहता था और मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर वकील इस्तगासा ने हमारे बीच कूदकर सारा मजा कंकरीला कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस्तगासा की चीख से मुशाबा आवाज अदालत के कमरे में गूंजी। मेरे फाजिल दोस्त गैर मुतालिका सवालात की मदद से इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी हरकत से बाज रहने की तलकीन की जाए। जज ने वकील इस्तगासा की बात को अहमियत देते हुए मुझसे इस्तफसार किया। वकील साहब, आपके सवालात का ज़ेर समाअत केस से कोई ताल्लुक बनता है? यस सर, मैंने सर की हल्की सी असबाती जुम्बिश के साथ जवाब दिया। मैंने अभी तक इस्तगासा की गवाह से एक भी गैर मुताल्लिका गैर ज़रूरी सवाल नहीं किया। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, और मैं पूछी गई हर बात को मौज़िज़ अदालत के रूबरू साबित भी कर सकता हूँ। बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। जज ने मुझे जिरा जारी रखने को कहा। मैं दोबारा विटनेस बॉक्स की जानिब मुतवज्जा हो गया और इस्तगासा के गवाह से पूछा, सालिक साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? वो जैसे नींद से बेदार होते हुए बोला। मैंने भी तफरीह के अंदाज में वजाहत कर दी। वही दूसरों के घरों में आपका झांकने का शौक? नहीं जनाब, वो पूरा समूह बनाते हुए बोला। मुझे किसी के घर में झांकने का कोई शौक नहीं। आपको किसी के घर में झांकने का शौक नहीं? मैंने गवाह की आंखों में आंखें डालकर जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने माशरे की इस्लाह का बेड़ा भी नहीं उठा रखा और आप हड्डियों के बगैर भी बने हुए नहीं हैं। मैं सच कह रहा हूँ ना? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वो बेजारी से बोला। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो फिर? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, आपको मुलजिम के बाप की बूढ़ी हड्डियों का इतना ख्याल क्यों है? मुलजिम की आवारागर्दी का मलाल क्यों है? जनाब, मैंने तो एक हक सच बात कही है, वो खफकी आमेज अंदाज में बोला। मेरी तरफ से ये दोनों जाएं जहन्नुम में। जहन्नम और रहमत में कोई अपनी मर्जी से जा सकता है और ना ही कोई किसी को ज़बरदस्ती भेज सकता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और जहाँ तक ताल्लुक है हक सच बात कहने का, तो ये हक सच आपको अपने घर में नजर क्यों नहीं आता? जी, क्या मतलब? उसने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। मतलब ये कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बूढ़ी हड्डियों वाला मामला तो आपके साथ भी है और आपका सपूत काशिफ भी जवान जहान और माशाल्लाह सेहतमंद भी है। वो आपका हाथ क्यों नहीं बटाता? अगर मैं इसके बारे में ये कहूँ कि नाकाम का नकाज का दुश्मन अनाज का, तो ये मुनासिब नहीं होगा और यकीनन आपको भी बुरा लगेगा। मुझे जो भी कहना था वो ढके छुपे अल्फाज में कह डाला था। मेरी मालूमात के मुताबिक सालिक का बेटा काशिफ खासा हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा था। उसने ना तो तालीम हासिल की थी और ना ही कोई काम वगैरह करता था। वो सही मायनों में एक आवारा नौजवान था। अगर आपका ये ख्याल होता कि मुझे अपने बेटे के हवाले से ये अल्फाज बुरे लगेंगे तो आप ऐसा कहते ही नहीं, वो बदस्तूर खफकी आमेज अंदाज में बोला। मेरे काशिफ और मुलजिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर माँ बाप की नज़र में उसकी औलाद दूध की धुली हुई होती है, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। बहरहाल अभी तक आपने बताया नहीं कि मुलजिम से आपकी क्या दुश्मनी है। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ, वो बरहमी से बोला। क्या जवाब? मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। यही कि मेरी मुलजिम से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर आप हाथ धोकर इस बेचारे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैंने अपनी जरा में तेजी लाते हुए कहा। आप इससे नफरत क्यों करते हैं? यह आप क्या कह रहे हैं? वो भौंचक्का रह गया। मैं भला मुलजिम से नफरत क्यों करूंगा? इसलिए कि मुलजिम आपकी छोटी बेटी फौजिया को पसंद करता है।
میں نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ فوزیہ کو قانوناً، اخلاقاً اور شرعاً اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی مداخلت سے پہلے ہی بآواز بلند کہا، سالک صاحب، میں نے اس سلسلے میں بڑی تحقیق اور تفتیش کی ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیجیے گا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ٹھوس ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں اور عدالت کو بھی۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ ملزم نے میری چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا اور ہم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ بات اتنی سی نہیں ہے سالک صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں نے ملزم کے رشتے سے محض انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ملزم کے والدین کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی تھی کہ آپ لوگ پہلے بڑی بیٹی شازیہ کی شادی کریں گے، لہٰذا اگر وہ ملزم اور شازیہ کی شادی کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے، مگر چونکہ ملزم فوزیہ کو پسند کرتا تھا اور اپنی پسند کو بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، بلکہ اس موقع پر ملزم نے ایک ایسی بات کر دی تھی جس سے آپ کا پارا چڑھ گیا اور اسی لمحے سے آپ ملزم سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ناگوار گزرنے والی اس بات کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں خود ہی اس نالائق کی بےہودگی معزز عدالت کے سامنے رکھتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک مزمحل سی سانس لی اور پھر بتانے لگا، اس بدبخت نے میری بڑی بیٹی شازیہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر شازیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ تو واقعی ملزم کی ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بلکہ اس موقع پر اس نے بے وقوف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فوزیہ چونکہ زیادہ خوبصورت ہے اس لیے یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس تقاضا کا گواہ سالک میری اس جرأت رندانہ پر کھا جانے والی نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اس کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر کہا، اسی دن سے آپ کو ملزم سے نفرت ہو گئی، آپ اٹھتے بیٹھتے ہر ملنے جلنے والے سے اس کی برائی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی یہ نفرت اتنے عروج کو پہنچ گئی کہ آپ نے اسے جھگڑالو، پھڈے باز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ ڈالا۔ اس پر بھی آپ کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو آج اس معصوم کے خلاف گواہی دینے عدالت بھی پہنچ گئے۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہی بیان کیا ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولا، صرف میرے ہی نہیں، وقوعہ کے روز درجن بھر افراد کے سامنے۔ ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بہت جلد تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم نے اپنی خمیازہ بھگتنے والی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے مقتول کی یہ واردات ہوتے تو نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے موکل ہی نے مقتول ساجد کی جان لی ہوگی؟ جی، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، اور اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ملزم اور مقتول کے خاندانی پس منظر اور اس کیس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واضح رہے کہ میں حاصل شدہ معلومات میں سے بہت سی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ملزم اور مقتول دونوں کا تعلق کراچی کے ایک معروف علاقے کرنگی سے تھا۔ وہ دونوں ہی ایک 3 منزلہ عمارت کے رہائشی تھے جس کی ہر منزل پر 2 چھوٹے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ مقتول ساجد اپنی فیملی کے ساتھ فلیٹ نمبر 2 میں رہتا تھا، جبکہ ملزم کی رہائش اسی عمارت کی تیسری منزل کے فلیٹ نمبر 6 میں تھی۔ ملزم ریاض اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ملزم کی والدہ نرگس ایک گھریلو عورت تھی، جبکہ اس کا باپ عبدالصمد نہاری والے ایک ہوٹل پر بیرہ گیری کرتا تھا۔ مذکورہ ہوٹل کرنگی ہی کے علاقے میں مین روڈ پر واقع تھا۔ ملزم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ پڑھائی میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لہٰذا اس نے آگے تعلیم جاری رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کوشش نہ کرنے کا ایک سبب معاشی بھی تھا۔ ظاہر ہے عبدالصمد کی اتنی آمدنی تھی نہیں کہ وہ بیٹے کے کالج کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکتا۔ ملزم ریاض درمیانے قد و بھرے ہوئے جسم کا مالک ایک سانولا شخص تھا جو کوئی ملازمت وغیرہ کر کے اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کا خواہش مند تو تھا، مگر اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی تھی اور وہ اپنے باپ کی طرح ویٹری کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسی لیے وہ یا تو گھر میں پڑا رہتا تھا یا پھر ادھر ادھر گشت پر رہتا تھا۔
اس کا یہی گھومنا پھرنا اس تقاضا کی نظر میں آوارہ گردی ٹھہرا تھا۔ مقتول ساجد کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی ماجد کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور مقتول کا بھائی ماجد کلوتھ مارکیٹ میں کپڑے کی ایک بڑی دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی عالیہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ ان کی ایک 5 سالہ بچی بھی تھی جس کا نام کرن تھا۔ ماجد نے اپنے ایک جاننے والے کی دکان پر مقتول ساجد کو نوکری دلا دی تھی۔ مذکورہ دکان صدر کے جیولری بازار میں تھی اور ان کا میکنگ کا بھی کام تھا۔ مقتول ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا، اس لیے اس کا سونار سیٹ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے اس کیس کے عدالت میں لگنے سے لے کر اب تک ملزم کے حوالے سے جتنی بھی تحقیق کی تھی، اس میں ان دونوں کرداروں کے بیچ کسی نئی یا پرانی دشمنی کا نشان نہیں ملا تھا۔ پھر ملزم نے جتنی تفصیل کے ساتھ مجھے اس 3 منزلہ عمارت کے اندرونی حالات سے آگاہ کیا تھا، اس سے ملزم کی بے گناہی مسلم ہو جاتی تھی اور اس کی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ آئندہ پیشی سے قبل میں نے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض کے گھر جا کر اس کی والدہ نرگس سے ایک تفصیلی ملاقات کی۔ اس وقت ملزم کا باپ صمد اپنی ڈیوٹی پر تھا، لہٰذا مجھے اطمینان سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ نرگس کی زبانی مجھے کام کی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں، خصوصاً اس تقاضا کے بعض گواہوں کے حوالے سے اہم نکات میرے ہاتھ لگے تھے جنہیں میں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر استعمال کر سکتا تھا۔ نرگس بڑی دکھی عورت تھی۔ ریاض اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ گھوم پھر کر ایک ہی سوال پر آ جاتی تھی، وکیل صاحب آپ سچ سچ بتائیں، میرا ریاض باعزت بری ہو جائے گا نا؟ میں نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں۔ کیا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ کون سی بات وکیل صاحب؟ کیا ریاض نے ساجد کو قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میرا بیٹا قاتل نہیں، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بس تو پھر آپ اللہ کی قدرت اور میری پیشہ ورانہ مہارت پر بھروسہ رکھیں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ریاض بے گناہ اور بے قصور ہے تو وہ ضرور باعزت بری ہوگا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ تہہ دل سے بولی۔ میں مزید کچھ دیر تک نرگس کے پاس بیٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ جب میں نرگس کے گھر کے دروازے سے نکل رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے والے دروازے کے پیچھے کوئی موجود ہو۔ مذکورہ دروازہ نیم وا تھا اور نرگس کے دروازے کے عین سامنے پڑتا تھا۔ اس عمارت کی ہر منزل پر 2 فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ وہ عمارت 120 گز کی زمین پر تعمیر کی گئی تھی، یعنی ہر فلیٹ کے حصے میں 60 گز آئے تھے۔ میری معلومات کے مطابق ہر فلیٹ کے 2 چھوٹے کمرے اور ایک چھوٹا سا کامن تھا۔ عمارت کا ایک مین گیٹ تھا۔ اندر کی جانب 5 فٹ جگہ چھوڑ کر عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ پہلے مین گیٹ سے اندر داخل ہونا پڑتا تھا، اس کے بعد ہر منزل پر آمنے سامنے 2 فلیٹس پڑتے تھے اور ایک جانب سے زینہ اوپر کی طرف جاتا تھا۔ نرگس کے گھر سے نکل کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا اور پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ اسی ایک لمحے میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ فلیٹ نمبر 5 کے نیم وا دروازے کے عقب میں کوئی چھپا کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس احساس کو اپنا وہم جانتے ہوئے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں مقتول ساجد کی موت 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا، یعنی اصولی طور پر 18 مارچ کی تاریخ لگ چکی تھی۔ جائے وقوع اسی عمارت کی چھت تھی جس میں ملزم اور مقتول رہائش پذیر تھے۔ مقتول ساجد کی لاش پانی والی ٹنکی کے نزدیک بلاکس کے اوپر پڑی ملی تھی۔ مقتول کو کسی وزنی آہنی شے کی مدد سے سر پر ایک طوفانی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ رپورٹ کے اختتامی حصے میں اس امر کی وضاحت بھی موجود تھی کہ مقتول کو بے خبری کی حالت میں قتل کیا گیا تھا، یعنی جب کسی وزنی آہنی شے سے اس کی کھوپڑی کو نشانہ بنایا گیا تو اسے حملہ آور کی اس حرکت کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ آلۂ قتل کے ایک ہی کاری وار نے مقتول کی کھوپڑی کو پاش پاش کر ڈالا تھا اور وہ آنے واحد میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ جائے وقوع کی ابتدائی کارروائی کے دوران ہی میں پولیس آلۂ قتل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور آلۂ قتل ایک وزنی رینج پانا تھا۔ آئندہ پیشی پر اس تقاضا کی جانب سے قادر خان کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ قادر خان بھی اسی بلڈنگ کا رہائشی تھا جہاں مقتول اور ملزم رہتے تھے۔
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मज़कूरा इमारत में कुल छोटे छोटे 6 फ्लैट्स बने हुए थे। हर मंजिल पर 60-60 गज के 2-2 फ्लैट्स। इन 6 फ्लैट्स में से 5 में किराएदार रिहाइश पजीर थे, जबकि एक फ्लैट में मालिक मकान खुद रहता था। कादिर खान ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तग़ासा ने उसे घेर लिया। वकील इस्तग़ासा लगभग 20 मिनट तक गवाह से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, फिर उसने जिरा मौकूफ़ कर दी। कादिर खान इस हवाले से अहम गवाह था कि मकतूल साजिद की लाश को सबसे पहले उसी ने देखा था। अलावा इसी उसकी गवाही में कोई ख़ास बात नहीं थी। कादिर खान ने भी मुलजिम को गुस्सीला और झगड़ालू करार दिया था। मैं अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया और गवाह की आंखों में देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, कादिर साहब, क्या मैं आपको सिर्फ खान साहब भी कह सकता हूँ? जी ज़रूर, वो जल्दी से बोला। मैं पख्तून हूँ तो मुझे खान या खान साहब कहने में कोई हर्ज नहीं। खान साहब, मैंने मखसूस अंदाज में जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा के एक सवाल के जवाब में बताया है कि मुलजिम बहुत गुस्से वाला और झगड़ालू तबीयत का मालिक है। जी हाँ, मैंने यही कहा है। वो बड़े एतमाद से बोला। आपको इस इमारत में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? मैंने पूछा। आप कितने नंबर फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं? 4 नंबर। मज़कूरा इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट्स नंबर 1 और 2, दूसरी मंजिल पर 3 और 4 और तीसरी मंजिल पर 5 और 6 वाक़े थे, यानी फ्लैट नंबर 1 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 5। इस तरह फ्लैट नंबर 2 के ऊपर 4 और 4 के ऊपर 6 वाक़े था। 4 नंबर। मैंने इस्तग़ासा के जवाब को ज़ेरे लब दोहराया, फिर बाआवाज़ बुलंद कहा, इसका मतलब है कि आप इमारत की दूसरी मंजिल पर रहते हैं? जी हाँ, उसने इस्बात में जवाब दिया, यानी मकतूल के ऊपर और मुलजिम के नीचे। जी वकील साहब, उसने एक मरतबा फिर इस्बात में गर्दन हिलाई। क्या फ्लैट नंबर 4 में अकेले ही रहते हैं? जी नहीं, मैं फैमिली वाला हूँ, वो जल्दी से बोला। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। जब आप इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए तो क्या मुलजिम पहले से वहाँ रिहाइश पजीर था? मैंने अपनी जिरा में तेज़ी लाते हुए सवाल किया। जी हाँ, उसने अपने सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा। अब मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और अहम सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने इस्तग़ासा के गवाह की आंखों में देखते हुए कहा। बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, पिछले 4 साल में मुलजिम का आपसे कितनी बार झगड़ा हुआ है? एक बार भी नहीं, वो बेसाख्ता बोला। जिस शख्स का आपसे 4 साल में एक मरतबा भी झगड़ा नहीं हुआ, इसके बारे में आपने गुस्सीला और झगड़ालू होने का फतवा जारी किया है? मैंने कदरे जारहाना अंदाज में कहा, इसका कोई ख़ास सबब? अगर मुलजिम का कभी मुझसे झगड़ा नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका किसी और से भी झगड़ा नहीं हुआ होगा, वो बरहमी से बोला। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे मकतूल के साथ लड़ाई करते हुए देखा था। आपका इशारा कहीं इस वाक़े की तरफ तो नहीं जब मोहम्मद सालिक की दुकान के सामने मकतूल ने मुलजिम को रुई की तरह धुनक कर रख दिया था? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। ये वक़ुआ से चंद रोज़ पहले का वाक़या है। नहीं, इस्तग़ासा के गवाह ने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने इस वाक़ये के बारे में सिर्फ सुना है, मैं इसका चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। फिर आप किस वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं? मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। ये वक़ुआ की शाम का जिक्र है, वो वजाहत करते हुए बोला। मुझे घर आए अभी चंद मिनट ही हुए थे। मैंने इनके झगड़े का शोर सुना तो अपने घर की खिड़की से झांक कर देखा। ये दोनों बिल्डिंग के मेन गेट के पास खड़े झगड़ा कर रहे थे। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसके अगले ही रोज़ पता चला कि मुलजिम ने साजिद को कत्ल कर दिया है। 17 मार्च की शाम आपने मुलजिम और मकतूल को बिल्डिंग के मेन गेट के करीब आपस में लड़ाई झगड़ा करते देखा था। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद फरमाएंगे कि वो दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे? मकतूल का ख्याल था कि मुलजिम उसके दरवाजे के सामने से गुजरते हुए बेहुदा गाने गुनगुनाता है। उसने जवाब दिया, लेकिन मुलजिम बज़िद था कि उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। मकतूल खामख़ा उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, वग़ैरह वग़ैरह। वो एक बार फिर रुका, इसके बाद बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसी बात पर इन दोनों में पहले तर्क कलामी हुई, फिर मामला गालम गलोच तक जा पहुँचा और फिर नौबत हाथापाई तक आ गई। बहरहाल
मारपीट के शुरू होने से पहले ही इन्हें ठंडा करके अपने अपने घर भेज दिया गया था। और इसकी अगली सुबह बिल्डिंग की छत पर मकतूल साजिद की लाश पड़ी मिली थी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और इस लाश की दरियाफ्त का सेहरा आपके सर बनता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा खान साहब? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो सादगी से बोला। आपने मकतूल की लाश को कितने बजे छत पर पड़े देखा था? मैंने पूछा। लगभग 9 बजे, वो एक लम्हा सोचने के बाद बोला। क्या 9 बजे रोजाना छत पर जाना आपका मामूल है, या वकुआ की सुबह आप किसी खास काम से बिल्डिंग की छत पर गए थे? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। मामूल की तो कोई वजह नहीं वकील साहब, वो सादा से लहजे में बोला। छत पर रोजाना सुबह जाने की मुझे जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि वकुआ की सुबह आप किसी खास मकसद से बिल्डिंग की छत पर गए थे? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जी हाँ। क्या आप मोजिज़ अदालत के सामने अपने मकसद की वजाहत करेंगे? कई दिनों से हमारा टीवी साफ नहीं आ रहा था, वो सरसरी से लहजे में बताने लगा। मेरी बीवी 3-4 बार इस तरफ मेरी तवज्जो दिला चुकी थी, लेकिन मैं टाल जाता था। बकुआ की सुबह बीवी और बच्चों ने एक साथ मिलकर एहतजाज किया कि मैं पहले टीवी का मसला हल करूं, इसके बाद ही वो लोग मुझे ड्यूटी पर जाने देंगे। एक मिनट खान साहब, मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोक दिया। आपकी टीवी की खराबी का बिल्डिंग की छत से क्या ताल्लुक? छत पर टीवी का एंटीना नस्ब है, वो आम से लहजे में बोला। मैंने सोचा कि पहले इस एंटीना को हिला जुला कर देखता हूँ, शायद मसला हल हो जाए। चंद रोज पहले एक रात बहुत तेज हवा चली थी, जहन में यही आया कि इस झक्कड़ की वजह से एंटीना अपनी जगह से खिसक गया होगा। बस जनाब, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक मुज़महिल सी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैं इसी मकसद से छत पर गया था। आपने छत पर क्या देखा? मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैं छत वाला दरवाज़ा खोलकर ऊपर पहुंचा और सीधा अपने एंटीने की जानिब बढ़ गया, वो बड़े इत्मीनान से वजाहत करते हुए बोला। मैं एंटीना वाली डंडी को हिला ही रहा था कि मेरी निगाह ब्लॉक्स पर पड़ी, और मैं इन ब्लॉक्स पर साजिद की लाश को देखकर चौंक उठा। एंटीना को सेट करने का ख्याल मेरे जहन से उड़न छू हो गया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागा। कादिर खान, मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा और पूछा। आपके एंटीना और ब्लॉक्स के दरमियान कितना फासला रहा होगा? ज़्यादा नहीं, यही कोई 20-25 फीट। क्या आपको इतने फासले से एक नज़र देखते ही इस बात का अंदाज़ा बल्कि यकीन हो गया था कि ब्लॉक्स के ऊपर साजिद की लाश पड़ी हुई है? मैंने गवाह से इस्तफसार किया। अभी आपने इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दिया है, इससे तो यही साबित होता है। जनाब, सच्ची बात तो यह है कि, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, जब मैं अपना एंटीना ठीक कर रहा था तो उस वक्त मुझे ब्लॉक्स के ऊपर कोई आड़ा टेढ़ा पड़ा दिखाई दिया था। जब मैंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो इसी बिल्डिंग का एक रिहायशी साजिद था, और और वो मुर्दा हालत में पड़ा था। इसकी खोपड़ी पर शदीद चोट आई थी, बल्कि खोपड़ी चटक कर ही रह गई थी, और वहां से खारिज होने वाला खून ब्लॉक्स के ऊपर जमा हुआ दिखाई दे रहा था। बस इतनी सी बात है जनाब। ठीक है, अगर ये इतनी सी बात है तो इसे इतना ही रहने देते हैं, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। खान साहब, आपके बयान के मुताबिक साजिद की लाश को देखते ही आपके औसान खता हो गए थे और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे की तरफ भागे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, मैंने यही बयान दिया है, उसने जवाब दिया। साजिद की लाश के बारे में आपने सबसे पहले किसको बताया था? दाऊद साहब को। दाऊद साहब? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। आपका मतलब है कि इस इमारत के मालिक जो तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 5 में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मुल्जिम के फ्लैट के ऐन सामने? जी हाँ, मैं इन्हीं दाऊद साहब की बात कर रहा हूँ, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं छत की तरफ जाते हुए इन्हीं से चाबी लेकर गया था। चाबी? कैसी चाबी? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। छत वाले दरवाजे पर ताला पड़ा रहता है, गवाह कादिर खान ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जिसकी चाबी दाऊद साहब अपने पास रखते हैं। अगर बिल्डिंग के रिहायशियों में से किसी को भी काम से छत पर जाना हो तो वो दाऊद साहब से या इनके घर वालों से चाबी ले लेता है, और अपना काम करने के बाद चाबी वापस दाऊद साहब को या इनके घर में दे दी जाती है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। इसका मतलब है कि आमतौर पर बिल्डिंग की छत वाले दरवाजे पर ताला लगा रहता है? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। यही हकीकत है। बकुआ के रोज जब आप अपना टीवी एंटीना ठीक करने छत पर गए तो आप छत वाले दरवाजे का ताला खोलकर ऊपर पहुंचे थे?
میں نے کہا، یعنی صبح 9 بجے مذکورہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سر کو اثباتی جنبش دی اور چھت پر بلاکس کے اوپر ساجد کی لاش پڑی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی کھوپڑی بری طرح چٹکی ہوئی تھی اور سر سے جاری ہونے والے خون نے مقتول کا لباس اور بلاکس کو رنگین کر دیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ خان صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ ذرا بلڈنگ کی چھت کی تفصیل بتائیں گے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے، چھت کے اوپر کس قسم کی تعمیرات ہیں اور جائے وقوع کس مقام پر ہے؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ چھت والا دروازہ کھول کر جب اوپر پہنچے تو چھت کے عین وسط میں پانی والی ٹنکی بنی ہوئی ہے، جس میں پانی جمع کر کے بلڈنگ کے فلیٹس کے استعمال کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ پہلے موٹر کے ذریعے لائن میں سے پانی کھینچ کر زمین کے نیچے بنے ہوئے ٹینک میں اسٹاک کیا جاتا ہے اور پھر حسب ضرورت اس ذخیرہ شدہ پانی کو چھت والی ٹنکی میں چڑھا دیا جاتا ہے۔ چھت والی ٹنکی کے عقب میں ٹنکی کی دیوار کے ساتھ 15-20 بلاکس اس طرح چن دیے گئے تھے کہ 2 افراد بڑے آرام سے ان پر بیٹھ کر گپ شپ کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے قبل چھت کی منڈیر تعمیر کی گئی تھی، جس سے یہ بلاکس بچ گئے تھے جو ٹنکی کے عقب میں رکھ دیے گئے تھے۔ اگر دروازہ کھول کر چھت پر قدم رکھیں تو بلاکس والی ٹنکی کا عقبی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے گھوم کر پچھلی طرف آنا پڑتا تھا۔ قادر خان کا ٹی وی اینٹینا چونکہ دوسری جانب تھا، اسی لیے وہ بلاکس کے اوپر پڑی مقتول ساجد کی لاش کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وٹنس باکس میں کھڑا استغاثے کا گواہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ قادر خان، جب چھت کی چابی بلڈنگ کے مالک داؤد کے پاس رہتی ہے تو پھر مقتول ساجد آدھی رات کے بعد چھت پر کیسے پہنچ گیا؟ وہ داؤد سے چابی لے کر چھت پر گیا تھا؟ نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ داؤد صاحب کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ جب میں افراتفری میں بھاگتے ہوئے چھت سے نیچے آیا تھا اور میں نے داؤد صاحب کو ساجد کی لاش کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے بھی اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، جب کسی نے ہم سے چھت کی چابی مانگی ہی نہیں تو پھر ساجد کب اور کیسے اوپر گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ دروازہ بند اور تالا لگا ہوا؟ بات صرف مقتول ساجد کے چھت پر پہنچنے کی نہیں ہے خان صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ساجد کو بڑی بے دردی سے کھوپڑی پر آہنی رینج پانے کا وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ قاتل بھی چھت پر پہنچا تھا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ قاتل اوپر پہنچا ہے جبھی تو اس نے ساجد کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی تالا بند دروازے کے اندر سے گزرتے ہوئے، میں نے نیم طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ تو بالکل ناقابل یقین سا لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول جادو جانتے تھے۔ وہ دروازے کا تالا کھولے بغیر ایک ساتھ یا باری باری چھت پر پہنچ گئے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ میں کیا کہوں جی، وہ خجالت آمیز انداز میں بولا، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ قتل کی ایک سنگین واردات ہوئی ہے، بلکہ ہوئی تھی خان صاحب، میں نے سرسری لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ آس پاس کی کسی بلڈنگ کی چھت سے کود کر وہ اپنی چھت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، یہ ممکن نہیں ہے، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری بلڈنگ کے آس پاس ایک اور 2 منزلہ سے بھی اونچی کوئی عمارت ہے ہی نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس لیے ادھر ادھر کے نیچے دکانوں اور عمارتوں سے کود کر ہماری 3 منزلہ عمارت کی چھت پر کودنا کسی بھی طور ممکن نہیں۔ ادھر ادھر کی عمارتوں سے پھلانگ کر جائے وقوع تک پہنچنا ممکن نہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں استغاثہ کے گواہ سے پوچھا۔ خان صاحب، آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ قاتل اور مقتول دونوں وقوع کی رات آپ کی عمارت کی چھت پر پہنچے تھے؟ اس میں شک والی کون سی بات ہے جناب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اگر وہ دونوں اس رات چھت پر نہ پہنچے ہوتے تو پھر یہ واقعہ کیسے پیش آتا؟ جب آپ نے بلڈنگ کے مالک داؤد کو چھت والی صورتحال سے آگاہ کیا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو انہیں میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، اس نے بتایا۔ وہ فوراً میرے ساتھ چھت پر پہنچے، پھر انہیں ماننا پڑا کہ ہماری بلڈنگ کی چھت پر قتل کی ایک سنگین واردات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہی داؤد صاحب نے فون کر کے پولیس کو وہاں بلا لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے علاقے کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔
میں نے ایک دو ضمنی سوالات کے بعد جرا موقوف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ استغاثہ کی جانب سے اگلی پیشی پر مقتول کے بڑے بھائی ماجد کو گواہی کے لیے عدالت میں حاضر کیا گیا۔ ماجد ایک عام سی شکل و صورت کا مالک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس کی عمر 40 سے متجاوز تھی اور وہ جامع کلوتھ مارکیٹ میں کپڑے کی ایک بڑی دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسی بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 2 میں رہائش پذیر تھا، جس کی چھت پر اس کے بھائی کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مقتول ساجد اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مقتول کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ وہ صدر کے صرافہ بازار میں ایک جیولر کی دکان پر ملازم تھا۔ یہ ملازمت اسے اپنے بھائی ماجد کی سفارش پر ملی تھی۔ ماجد نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 20 منٹ تک مختلف سوالات و جوابات کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ ملزم مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ان کے بیچ کئی جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں جن میں مقتول ہی نے ملزم کو زد و کوب کیا تھا۔ چنانچہ ملزم مقتول کی طرف سے بہت زیادہ ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ وہ مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا، لہٰذا ملزم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کو ٹھکانے لگا دیا وغیرہ وغیرہ۔ اپنی باری پر میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور پھر استغاثہ کے گواہ ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ماجد صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اس کیس میں ملزم کا وکیل یعنی کہ وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مجھے آپ کے بھائی کی المناک موت کا بہت دکھ ہے۔ مجھے اس بات کا بھی سخت افسوس ہے کہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے مجھے آپ سے ترش اور تیکھے سوالات کرنے پڑیں گے۔ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ اپنا فرض پورا کریں، میں ہر قسم کی جرح کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے سوالات کے سیدھے اور سچے جواب دیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں نے پوچھا، آپ کے بھائی کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ کیا تھی؟ 11 سے 8 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ یعنی وہ دن کے 11 بجے صرافہ بازار پہنچتا تھا اور رات کے 8 بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ بڑے رسان سے بولا۔ کیا 17 مارچ کی رات بھی وہ 8 بجے ہی گھر پہنچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 8 بجے اس کی چھٹی کا وقت ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 9 بج جاتے تھے۔ 17 مارچ کی رات جب میں گھر آیا تو وہ پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتایا، میں 9:30 10 بجے تک گھر پہنچتا ہوں۔ ماجد صاحب، میں نے گواہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے ایک گواہ قادر خان، جو کہ آپ کی بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 4 کا رہائشی ہے، اس نے معزز عدالت کے روبرو بتایا تھا کہ وقوعے کی شام اس نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں سے مقتول اور ملزم کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا وقوعے کے روز آپ کا بھائی مقررہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا؟ کیونکہ شام اور رات 9 بجے میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، نہ تو آپ غلط ہیں اور نہ ہی قادر خان نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ 17 مارچ کی شام ساجد واقعی گھر میں موجود تھا۔ وقت سے پہلے چھٹی کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے دریافت کیا۔ ساجد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اس روز سر شام ہی گھر آ گیا تھا، ماجد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ مقتول کی طبیعت میں کس قسم کی خرابی تھی؟ دوپہر کے کھانے کے بعد سے اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، اس نے جواب دیا، لہٰذا اس نے دکان سے لگ بھگ 5 بجے چھٹی کی اور سیدھا گھر آ گیا، اور سیدھا گھر پہنچتے ہی اس نے ملزم سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے ماجد صاحب؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ساجد بخار کی وجہ سے وقوعہ کے روز جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ ملزم نے ہماری کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر بیہودہ گانے گانا شروع کر دیے۔ ملزم کا مقصد صرف اور صرف میرے بھائی کو تنگ کرنا اور ذہنی اذیت پہنچانا تھا۔ ساجد پہلے تو کافی دیر تک برداشت کرتا رہا،
ایسی ہی واحد حرکات پر ملزم پہلے بھی ساجد کے ہاتھوں 2-3 بار پٹ چکا تھا اور ساجد اب اس سے مزید الجھاؤ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ملزم نے انتہائی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گانے کا سلسلہ جاری رکھا تو ساجد کے ضبط کے بند ٹوٹ گئے اور وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ دونوں میں پہلے تو تلخ کلامی ہوئی، پھر جب ملزم نے میرے بھائی کو گالی دی تو وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس طرح ان کے بیچ دنگا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں چھڑوا دیا تھا۔ اتنی تفصیل سے بتانے کا شکریہ ماجد صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ملزم آپ کے بھائی کے ہاتھوں 2-3 مرتبہ پٹ چکا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آخر ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ وہ کیوں آئے روز دست و گریباں ہوتے رہتے تھے؟ یہ تو آپ اپنے موکل سے پوچھیں، وہ ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میرا بھائی تو سیدھا سادہ انسان تھا، ہر مرتبہ فساد کا آغاز ملزم ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ ایک بار جب یہ دونوں سالک کی دکان کے سامنے پھڈا کر رہے تھے تو ملزم نے میرے بھائی کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی اور لمحاتی توقف کر کے استغاثہ کے گواہ نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس کے چند روز بعد ہی میرا بھائی بلڈنگ کی چھت پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملزم نے اپنی خطرناک دھمکی پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرا یہی خیال ہے۔ آپ صبح روزانہ کتنے بجے بیدار ہو جاتے ہیں؟ میں نے جرح کے زاویے میں اچانک تبدیلی لاتے ہوئے سوال کیا۔ یہی کوئی 8-8:30 بجے۔ کیا وقوعہ کے روز بھی آپ انہی اوقات میں بیدار ہوئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کا بھائی یعنی مقتول ساجد آپ سے پہلے اٹھنے کا عادی تھا؟ نہیں جناب، وہ میرے بعد ہی بیدار ہوا کرتا تھا، یہی 9-9:30 بجے تک۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنی جرح میں تیزی اور تندی لاتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے چند لمحے پہلے مجھے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز یعنی 18 مارچ کی صبح آپ 8-8:30 بجے بیدار ہوئے تھے، جبکہ استغاثہ کے ایک معزز گواہ اور آپ کے اوپر والے فلیٹ نمبر 4 میں رہائش پذیر قادر خان نے 18 مارچ کی صبح ٹھیک 9 بجے بلڈنگ کی چھت پر آپ کے بھائی کی لاش دریافت کی تھی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے بڑے بھائی ماجد کو گہری نظر سے دیکھا اور پوچھا، جب آپ 8-8:30 بجے اٹھے تو آپ کو اپنے بھائی کی گھر میں غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا؟ ہمارے گھر میں سب سے پہلے میری بیوی عالیہ بیدار ہوتی ہے، وہ بڑے اطمینان سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چھوٹی کرن کو ناشتہ وغیرہ کرانے کے بعد اسکول بھیجنا ہوتا ہے۔ جب میں حسب معمول بیدار ہوا تو عالیہ نے مجھے بتایا تھا کہ ساجد گھر میں نہیں ہے۔ اوہ، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ بھائی کو گھر سے غائب پا کر آپ نے اس کی تلاش کے سلسلے میں کیا اقدام کیے؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عالیہ ساجد کو غائب پا کر بہت پریشان تھی، کیونکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے صبح کہیں غائب ہو گیا ہو۔ میں نے عالیہ کو تسلی دی کہ وہ فکر مند نہ ہو، میں ہاتھ منہ دھونے کے بعد اسے دیکھتا ہوں۔ لیکن جب میں فریش ہو کر گھر سے نکل ہی رہا تھا تو بلڈنگ میں شور مچ گیا کہ چھت پر ساجد کی لاش پڑی ہے۔ اس اندوناک اطلاع کے بعد ساجد کی تلاش میں کہیں جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ ماجد صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کے گرد اپنی شاطرانہ جرح کا گہرا تنگ کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق آپ کے بھائی کی موت 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھلا کس طرح اختلاف کر سکتا ہوں، وہ جزبوز ہوتے ہوئے بولا۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ وقوعہ کی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان آپ کا بھائی مقتول ساجد بلڈنگ کی چھت پر موجود تھا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، اس کے پاس اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ جس نوجوان کو بخار چڑھا ہوا ہو وہ طبیعت کی خرابی کے باعث نوکری سے جلدی چھٹی کر کے گھر آ گیا ہو، اور وہ آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیا لینے گیا تھا؟ اسے کون سا ضروری کام تھا چھت پر، اور چھت بھی ایسی جس کے داخلی دروازے پر تالا پڑا رہتا ہو؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर साजिद जिंदा होता तो इससे पूछा जा सकता था। वो जिंदा नहीं है, इसीलिए तो आपसे पूछा जाएगा माजिद साहब। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर बकुए की रात मकतूल 1 और 2 बजे के दरमियान छत पर मौजूद था तो उसका एक ही मतलब है कि वो छत वाला दरवाज़ा खोलकर ऊपर पहुंचा था, क्योंकि इस दरवाजे के सिवा बिल्डिंग की छत तक रसाई का और कोई जरिया नहीं है। मैं किसी भी तौर पर, और मोअज़्ज़िज़ अदालत भी ये मानने को तैयार नहीं कि मकतूल जादू के जोर पर हवा में उड़कर बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया होगा। वो यकीनन दरवाजे के रास्ते ही छत पर पहुंचा था, यानी दरवाजे का ताला खोलकर। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक आसूदा सांस ली, फिर गवाह से इस्तफसार किया, क्या आपके भाई ने छत वाले दरवाजे पर लगे ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो इस ताले की चाबी बिल्डिंग के मालिक दाऊद साहब के पास रहती है। बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी शख्स को जब भी छत पर जाना होता है वो मालिक के मकान से या इसके घर से चाबी हासिल करता है, जैसा कि 18 मार्च की सुबह 9 बजे कादिर खान ने किया था। मैं किसी डुप्लीकेट चाबी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कदरे बरहमी से बोला। मुझे यकीन है कि साजिद के पास कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं थी। अगर अगर वो किसी डुप्लीकेट चाबी की मदद से छत वाला दरवाज़ा खोलकर छत पर पहुंचा था तो फिर छत वाले दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ था? ताला तो सीने की जानिब से लगाया जाता है ना। अपनी वजाहत के इख्तिताम पर उसने मेरे लिए एक चुभता हुआ सवाल छोड़ दिया था। मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से पूछ लिया, आप बताएं माजिद साहब। मैंने कदरे नरमी से दोस्ताना लहजे में कहा, आपके ख्याल में सीने के इख्तिताम पर वाक़े छत वाले दरवाजे पर ताला किसने लगाया होगा? जाहिर है मुलजिम ने। वो उंगली से एक फ्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम रियाज की जानिब इशारा करते हुए बोला। इसने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा और चुपके से छत वाले दरवाजे पर ताला लगाकर नीचे उतर आया। अगर इस ताले की कोई डुप्लीकेट चाबी होगी तो मुलजिम ही के पास होगी, वरना यह तो हो नहीं सकता कि आधी रात को कोई रिहायशी दाऊद साहब से छत वाले दरवाजे के ताले की चाबी मांगे और वो इसे दे भी दें। मैं चंद लम्हात के लिए आपकी थ्योरी से इत्तेफाक कर लेता हूँ माजिद साहब। मैंने एक मुख्तलिफ अंदाज से इस्तगासा के गवाह को अपने दाम में लाने की कोशिश करते हुए कहा, आपको कुछ मालूम नहीं कि आपका मकतूल भाई किस गर्ज से आधी रात के बाद बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था? मकतूल के पास कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। इसकी तबीयत खराब थी और वो रात को जल्दी सो गया था, वगैरह वगैरह। मैंने ज़रा देर को रुककर एक तवील सांस ली, फिर अपना इस्तफसार मुकम्मल करते हुए कहा, आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को सिर्फ इतना बता दें कि आपका भाई मकतूल साजिद बिल्डिंग की छत पर कैसे पहुंचा था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके भाई को छत पर बनी हुई पानी वाली टंकी के अकब में पड़े हुए ब्लॉक्स के ऊपर मौत के घाट उतारा गया था। जब उसकी मौत वाक़ई हुई वो मज़कूरा ब्लॉक्स पर मौजूद था और उसकी बेखबरी में खोपड़ी पर आहिनी रेंज पाने का वार करके उसे अब्दी नींद सुला दिया गया था। आप एक ही सवाल को घुमा फिराकर बार बार पूछ रहे हैं। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा हमारे बीच कूद पड़ा। मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह को खामखा जिद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी हरकतों से बाज रहने की ताकीद की जाए। वकील इस्तगासा काफ़ी देर से खामोश खड़ा मेरे और इस्तगासा के गवाह के दरमियान होने वाली सवालन जवाबन गुफ्तगू का तमाशा देख रहा था। मेरे अंदाज ने उसके सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया, बल्कि छलका दिया था। इसीलिए वो चीख से मुशाबा आवाज़ में मोतरिज हुआ था। मैंने नहायती ठहरे हुए अंदाज में जल्दी पर तेल छिड़कना ज़रूरी जाना और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। वो गुस्सीले अंदाज में बोला, आपके सवालात एक ही दायरे में गर्दिश कर रहे हैं, जिससे गवाह को उलझन हो रही है और इसके साथ ही मोअज़्ज़िज़ अदालत का कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी मुदाखलत के बाद अदालत के कीमती वक्त की बर्बादी का आगाज हुआ है। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, वरना जिरा का सिलसिला तो बड़े मौजून तरीके से आगे बढ़ रहा था। ऑर्डर प्लीज। जज ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग आपस में उलझने के बजाय अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जनाबे अली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए निहायती अदब व एहतराम के साथ कहा।
میں عدالت کے قیمتی وقت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ مقتول ساجد کو بلڈنگ کی چھت پر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور وہ بھی آدھی رات کے بعد۔ یہ استغاثہ کا دعویٰ ہے۔ ڈیفنس کو یہ پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ مقتول آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیوں گیا تھا اور کیوں موجود تھا۔ اس سوال کا جواب استغاثہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر میرے فاضل دوست کو کوئی اعتراض ہے کہ میں یہ سوال استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے بھائی ماجد سے کیوں پوچھ رہا ہوں، تو میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر سنسنی خیز انداز میں اپنی بات مکمل کر دی۔ تو اس اہم سوال کا جواب میرے فاضل دوست ہی دے دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جج کے استفسار پر وکیل استغاثہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ کیا جواب دے، مگر جواب دینا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ سوال کسی ہمہ شمہ کی طرف سے نہیں بلکہ کرسی انصاف پر برائے جمان جج کی جانب سے آیا تھا۔ یور آنر، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں سمجھتا ہوں کہ مقتول کسی بھی کام سے چھت کی طرف گیا ہوگا اور ملزم دبے پاؤں اس کا تعاقب کرتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا ہوگا اور موقع ملتے ہی ملزم نے رینج پانے کا وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کی وضاحت بہت بودھی اور کمزور ہے وکیل صاحب، جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں جو آپ سے پوچھا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ بخار میں مبتلا مقتول 17 اور 18 مارچ کی درمیانی شب آدھی رات کے بعد عمارت کی چھت پر کس غرض سے گیا تھا؟ جیسا کہ یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ وہ ایک بار پھر لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ وہ چہل قدمی کرنے کے لیے اوپر چلا گیا ہو۔ اس نے سوچا ہو کہ تازہ ہوا میں تھوڑی دیر تک ٹہلنے سے اسے سکون ملے گا۔ بہت خوب میرے فاضل دوست، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے مقتول کی چھت پر موجودگی کا جواز بیان کیا ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ تالا بند چھت والے دروازے سے کیسے گزرا ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، وہ بے ساختہ بولا۔ آپ کو تو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھی۔ کیوں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے ہی کیوں معلوم ہونا چاہیے تھی؟ اب ہم دونوں وکیل 1 to 1 ہو گئے تھے۔ جج بڑی دلچسپی سے ہمارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں نہایت ہی تحمل سے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کو یہ بات اس لیے سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھی کہ آپ استغاثہ کے وارث ہیں۔ پولیس کی کڑی تفتیش کے بعد عدالت میں جو چالان پیش کیا تھا وہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، بلکہ استغاثہ کا وارث ہونے کے ناطے وہ رپورٹ آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھت والے دروازے کے تالے کی چابی صرف اور صرف بلڈنگ کے مالک داؤد صاحب کے پاس رہتی ہے۔ آپ کے تفتیشی افسر نے اس حوالے سے داؤد نامی اس شخص سے یہ تو ضرور پوچھا ہوگا کہ آیا مقتول نے وقوعہ کی رات آدھی رات کے بعد اس سے چھت والے دروازے کی چابی مانگی تھی یا نہیں؟ نہیں مانگی تھی، وہ بے ساختہ بولا۔ پولیس نے اس سلسلے میں بلڈنگ کے مالک داؤد سے متعدد سوالات کیے تھے۔ داؤد کے بیان کے مطابق 17 اور 18 مارچ کی درمیانی شب اس بلڈنگ کے کسی بھی مکین نے اس سے چھت والے دروازے کی چابی نہیں مانگی تھی۔ وہ ذرا دیر کو تھما اور پھر سرسری لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، داؤد کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہے۔ جب بلڈنگ کے مالک کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تو یہی سوال آپ اس سے کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ یقیناً، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں داؤد صاحب سے یہ سوال اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات کروں گا، لیکن اس وقت معاملہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وکیل استغاثہ نے چونک کر پوچھا، کون سا معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہے میرے فاضل دوست کہ مقتول آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیا لینے گیا تھا؟ میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، ہے نا؟ اگر مقتول زندہ ہوتا تو میں اس سے پوچھ کر ضرور آپ کو بتا دیتا، وہ میرا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، پھر بڑے اسٹائل سے کندھے اچکا کر اضافہ کیا، آئی ایم ویری سوری مائی ڈیئر۔ نو نیڈ آف سوری مائی ڈیئر کونسلر، میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی استغاثہ کا وکیل اتنا بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اینی ہاؤ، میں آپ کا دل رکھنے کے لیے مان لیتا ہوں کہ وقوعہ کی رات مقتول ہوا خوری کے لیے بلڈنگ کی چھت پر چلا گیا ہوگا اور اس نے کسی عامل کامل سے کوئی ایسا جادو وغیرہ سیکھ رکھا ہوگا جس کی مدد سے وہ نہ صرف یہ کہ تالے کھول لیا کرتا تھا
बल्कि छत पर पहुंचने के बाद वो जीने की तरफ से दरवाजे पर ताला लगाने की जादुई सलाहियत भी रखता था। इसीलिए इस्तगासा के पास इन मामलात के हवाले से कोई माकूल और जामे वजाहत नहीं है। वकील इस्तगासा मेरी इस खतरनाक चोट पर बगलें झाँक कर रह गया। मैं इसे नजरअंदाज करके विटनेस बॉक्स में खड़े मकतूल के बड़े भाई माजिद की तरफ मुतवज्जा हो गया। माजिद साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आपको कुछ पता नहीं कि आपका बीमार भाई आधी रात के बाद बिल्डिंग की छत पर क्या लेने गया था और ताला बंद दरवाजे से वो क्यों कर गुजरा? चलें, कोई बात नहीं, हर इंसान को हर एक बात की खबर नहीं हो सकती, लेकिन मैं अगर आपसे मकतूल के माजी बईद और माजी करीब के बारे में कोई सवाल करूं तो आप यकीनन इस सिलसिले में माजरत खाना रवैया नहीं अपनाएंगे। जो बात मेरे इल्म में होगी मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, वो उकताहट भरे अंदाज में बोला। क्योंकि आपको मेरे भाई के माजी के बारे में क्या पूछना है, पूछें। आप सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे बल्कि इस अमर को भी यकीनी बनाएंगे कि आपका वो जवाब सच पर मबनी होगा, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। मैंने अभी तक अदालत में किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं लिया, वो बड़े फख्र से बोला, और आइंदा भी सच ही बोलूँगा। दैट्स फाइन। मैंने तारीफी अंदाज में उसकी तरफ देखा और पूछा, कुछ देर पहले आपने अपने मकतूल भाई की खुसूसियात बयान करते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, एक अमन पसंद और सुलहजू सीधा सादा शख्स जिसकी ज़िंदगी घर से दुकान और दुकान से घर तक महदूद थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, मेरे मरहूम भाई में ये खुसूसियात मौजूद थीं। अमन पसंद, सुलहजू और सीधा सादा होने के बावजूद भी मकतूल ने 2-3 मरतबा मुलजिम को रुई के मानिंद धुनक डाला था। ये ऐसे ही नहीं था। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। फिर कैसे था माजी साहब? मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखा। मेरे भाई ने जो भी दंगा फसाद किया वो तंग आमद बजंग आमद की बिना पर था। वो जोश भरे लहजे में बोला, मुलजिम ने अपने हथकंडों और शरअंगेज हरकतों की वजह से साजिद को इतना तंग कर दिया था कि मजबूरन उसे 2-3 बार मुलजिम पर हाथ उठाना पड़ा ताकि वह ऐसी घटिया हरकतों से बाज आ जाए, मगर इस ठीठ पर इस मारपीट का भी कोई असर नहीं हुआ। मुलजिम की फितना परवरी और शरअंगेज हरकतों के बाइस मकतूल को मजबूरन हाथ उठाना पड़ा था, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर गवाह से पूछा, माजिद साहब, मुलजिम के रिकॉर्ड में ये कहीं नहीं मिलता कि वह अक्सर लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहा हो, फिर आपके भाई के साथ ही ये इम्तियाजी सलूक क्यों? आपके भाई ने क्या मुलजिम की बकरी चोरी कर ली थी? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। क्या ये बात हैरान कुन नहीं है कि मुलजिम हमेशा आपके भाई के साथ ही दंगा फिसाद करने का शौकीन था? मैंने जिरह के सिलसिले को समेटते हुए कहा। इसे दुनिया में और कोई शिकार नजर नहीं आता था? वो बड़ी सादगी से बोला, हाँ वाकई ये कुछ अजीब सी बात है माजी साहब। ये बात आपको इसलिए अजीब महसूस हो रही है कि आप अपने भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जी, क्या मतलब? वो एकदम उछल पड़ा। मतलब ये कि आप मकतूल की एक खास खूबी को तो जहन में ला ही नहीं रहे, मैंने तीखे अंदाज में कहा, और मुअज़्ज़िज़ अदालत को भी अभी तक मरहूम की इस खूबी से बेखबर रखा हुआ है। आप किस खूबी की बात कर रहे हैं? वो सख्त उलझन में नजर आया। इश्कबाजी की खूबी, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा। मैंने तो साजिद में ऐसी कोई खूबी नहीं देखी, वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि वकील इस्तगासा अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाने के लिए छलांग लगाकर हमारे दरमियान आन खड़ा होता, मैंने गवाह माजिद को अपने कड़े सवालात की बाड़ पर रख लिया। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपका मकतूल भाई फौजिया नामी एक लड़की को मुलजिम के खिलाफ भड़काने की कोशिश में मसरूफ था? फौजिया? कौन फौजिया? वो एकदम अनजान बन गया। मैं इस तकाजा के एक मोअज़्ज़िज़ गवाह मोहम्मद सालिक की छोटी साहबजादी फौजिया की बात कर रहा हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुलजिम न सिर्फ फौजिया को पसंद करता था बल्कि इसने बाकायदा फौजिया के घर अपना रिश्ता भी भेजा था। जबकि मैंने दानिस्ता तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जबकि आपका मकतूल भाई गाहे बगाहे फौजिया के कान में मुलजिम की आवारागर्दी और बेरोजगारी की बातें फूंक फूंक कर मुलजिम की तरफ से उसका दिल खट्टा करने की सही में लगा रहता था। फौजिया ने कई बार मकतूल को इसकी इस घटिया हरकत पर डांटा भी था। जब वो अपनी रविश से नहीं हटा तो फौजिया ने ये सारी बातें मुलजिम को बता दी थीं।
इसके बाद ही मुलजिम और मकतूल के बीच लड़ाई भिड़ाई का सिलसिला चल निकला था। ये अलग बात है कि इस लड़ाई झगड़े में हमेशा नुकसान मुलजिम ही को उठाना पड़ा था। मैं ऐसे किसी मामले से वाकिफ नहीं हूँ, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मुलजिम ने फौजिया के घर रिश्ता भेजा था। ठीक है, फौजिया वाला मामला तो माजी करीब का है, मैंने कहा। अब जरा माजी बईद की बात कर लेते हैं। हो सकता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा ताकतवर हो। वो हवनक्कों की तरह मुझे देखता चला गया। मैंने कहा, 2 साल पहले आपके फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट यानी फ्लैट नंबर 1 में फाखरा बेगम नामी एक बेवा औरत रहा करती थी। क्या वो बेवा आपके हाफजे में महफूज है? जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला। वो खातून मुझे याद हैं। जवाब के इख्तिताम पर गवाह के चेहरे पर कुछ इस नोयत के तासुरात उभरे जैसे इससे कोई संगीन गलती हो गई हो। गलती हुई थी या गलतान? मुंह से निकले हुए अल्फाज तीर कमान से निकले हुए वापस नहीं आ सकते थे, लिहाजा मैंने इसे आड़े हाथों लिया। वेरी गुड, मैंने नमकपाशी करने वाले अंदाज में कहा। अगर फाखरा बेगम आपकी याददाश्त में ताज़ा हैं तो फिर इस पड़ोसन की बेटी को भी आप नहीं भूले होंगे। जी, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। फाखरा की एक जवान बेटी रिजवाना भी थी। जवान और खूबसूरत, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, माजिद साहब, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि वो खातून आप वाली बिल्डिंग छोड़कर कईयों बाद क्यों शिफ्ट हो गई थी? उसने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले इमदाद तलब नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा, लेकिन मैंने फौरन टोक दिया। माजिद साहब, उधर क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो जी, मैं क्या बताऊं? वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। किसी की मर्जी है वो कहीं भी रहे। जब तक फाखरा बेगम का दिल चाहा वो हमारी बिल्डिंग में रही। जब वहाँ से दिल उचाट हो गया वो कईयों बाद शिफ्ट हो गई। दिल उचाट हो गया? बहुत खूब, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। दिल उचाट होने की वजह आप बताएंगे या मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू ये जहमत मुझे करना होगी? माजिद साहब, आप ही बता दें, वो बिखरे हुए लहजे में बोला। आपके मकतूल भाई की एक नाज़ेबा हरकत की वजह से आपको बिल्डिंग वालों और महल्ले वालों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी, मैंने घिसने वाले अंदाज में कहा। ख़ास तौर पर फाखरा बेगम के सामने, क्योंकि वह आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करती थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी, वो थूक निकलते हुए बोला। आप ठीक कह रहे हैं। क्या मैं आपकी इस शर्मिंदगी की तफसील बयान कर सकता हूँ? वो हिचकिचाहट का शिकार नजर आया। मैंने जल्दी से कहा, माजिद साहब, आप मुझसे रास्तगोई का वादा कर चुके हैं। जी हाँ, वो लुकनतज़दा अंदाज में बोला। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, आप कहें जो भी कहना चाहते हैं। आपके मकतूल भाई की आशिक मिजाजी ने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहना शुरू किया। मकतूल ने फाखरा बेगम की बेटी रिजवाना को बुरी तरह हिरासा करने की कोशिश की थी और मौके पर पकड़ा गया था। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इस सिलसिले बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा। ये रिजवाना की खुशकिस्मती थी कि वो मोहब्बत के फरेब में फंसकर अपना सब कुछ गंवाने के करीब थी कि मामला एक्सपोज हो गया और इस बेचारी की इज्जत महफूज रही, वरना आपका मकतूल भाई तो पता नहीं। मैंने दानिस्ता मायनाखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो रहम तलब नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने इस मौके पर हकाइक को मंजर आम पर लाने की गर्ज से किसी नरमी का मुजाहरा नहीं किया और कड़े लहजे में इस्तफसार किया। बताएं माजिद साहब, ऐसा हुआ था या नहीं? वो बात दरअसल ये थी जनाब के, ये थी वो थी। नहीं माजिद साहब, मैंने जारहाना अंदाज में किता कलामी करते हुए कहा। मैं इस अफसोसनाक वाक़े की तस्दीक के लिए आप ही के महल्ले से निस्फ दर्जन अफराद को गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकता हूँ, इसलिए जो भी कहना है बहुत सोच समझ कर कहें। यह ना हो कि किसी गलत बयानी की वजह से बाद में आपको लेने के देने पड़ जाएं। वो थूक निकलकर अपने हलक को तर करते हुए बोला। मैं मानता हूँ वो साजिद की गलती थी, इस नालायक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वाक़ये की वजह से मेरी महल्ले में बड़ी सुबकी हुई थी। मैंने भाई को बहुत लताड़ा था और फाखरा बेगम के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मंगवाई थी, लेकिन फाखरा बेगम कुछ दिनों के बाद ही वो इलाका छोड़कर कईयों बाद शिफ्ट हो गई थी। इस बेचारी बेवा के पास इसके सिवा और चारा ही क्या था? मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। जिस घर में पड़ोसियों की वजह से इज्जत महफूज ना हो वहां रहकर कोई क्या करेगा? आप ठीक कहते हैं, वो नदामत आमेज अंदाज में बोला। इस वाक़ये के बाद से अब तक
यानी पिछले 2 सालों में आपके मकतूल भाई ने और कितने इसी नौयत के कारनामे अंजाम दिए थे? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। कोई नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसके बाद साजिद सुधर गया था, फिर उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। वो वाकई सुधर गया था, ये बड़ी महारत से अपने कारनामों को छुपाने लगा था। मैं समझता हूँ कि वो सुधर गया था। वो पुरवसूख अंदाज में बोला। अगर उसने अपनी रविश न छोड़ी होती तो कहीं ना कहीं से सुनगुन तो मिलती। आजकल के हम सब बड़े अपने छोटों के मामले में इसी किस्म की गलतफहमियों का शिकार हैं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हम खुद को अपने छोटों से ज्यादा दाना बीना और तेज समझते हैं और हमें इस बात पर बड़ा फख्र महसूस होता है कि हम इनकी छोटी बड़ी तमाम सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। माजिद साहब, अब यही देख लेना। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर इस्तगासा के गवाह माजिद के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया। वहां मुझे उलझन और परेशानी के सिवा कुछ नजर न आया। ताहम उसने मेरी अधूरी बात के जवाब में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, माजिद साहब, यही देख लेना, क्या आपको कुछ खबर ही नहीं और आपका मकतूल भाई 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब आधी रात के बाद बिल्डिंग की छत पर पहुंचा हुआ था और बकुआ की रात वो कोई पहली मर्तबा तो बिल्डिंग की छत पर गया नहीं होगा। वो इससे पहले भी जाता रहा होगा, किसी खास काम से, किसी स्पेशल मकसद से। इतनी रात गए कोई खामखा महज हवाखोरी के लिए तो छत का रुख नहीं करता ना। मेरे कड़े इस्तफसार पर वो खिसियाना सा होकर इधर उधर देखने लगा, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो मेरी जिरह का सामना करते हुए घबरा रहा है। मैंने इसकी घबराहट से फायदा उठाते हुए कदरे जारहाना अंदाज में कहा, माजिद साहब, आप फौजिया वाले मामले से साफ इनकारी हैं और ये भी बताने को तैयार नहीं हैं कि रिजवाना वाले वाक़ये के बाद से अब तक यानी पिछले 2 साल में आपके मकतूल भाई ने कितने इश्क फरमाए थे। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर सनसनीखेज अंदाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। ऐसी सूरत हाल में मैं जिरह ख़त्म करने से पहले आपसे एक नहायती अहम सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे। वो मुंतज़िर नज़र से मुझे तकने लगा कि मैं सवाल करूँ। मैंने कहा, ये ठीक है कि रिजवाना नामी वो खूबसूरत लड़की आपके मकतूल भाई के दाम मोहब्बत में आ गई थी, लेकिन इसकी खुशकिस्मती के दागदार होने से महफूज रही और इस बात में भी किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं कि जब तक रिजवाना पर मकतूल की हकीकत यानी उसकी नीयत नहीं खुली थी, ये लोग चोरी छुपे मुलाकातें भी किया करते थे। और ऐसी ही एक खुफिया मुलाकात में जब मकतूल ने अपने मज़मूम इरादे का खुलकर इजहार किया तो रिजवाना भड़क उठी थी और इनका मामला खटाई में बल्कि जग हंसाई में पड़ गया था। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक बार फिर ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में इस्तफसार किया, क्या आप इस तल्ख हकीकत से इनकार करेंगे कि आपका मकतूल भाई साजिद फाखरा बेगम की साहबजादी रिजवाना से रात की तारीकी में छुप छुप कर बिल्डिंग की छत पर मुलाकातें किया करता था और इस मकसद के लिए मकतूल ने छत वाले दरवाजे पर लगे ताले की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। इसका राज खुल जाने के बाद दाऊद साहब ने वो ताला ही तब्दील कर दिया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो पाए रफ्ता न जाए मानदन की कैफियत में दिखाई दिया, लेकिन मैंने उसके लिए पनाह की कोई जगह नहीं छोड़ी थी और न फरार का रास्ता। लिहाजा वो लुकनतज़दा आवाज़ में बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वकील साहब। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज समीत अदालत के कमरे में मौजूद हर शख्स को माजिद के जवाब से जहनी झटका लगा था। वो मकतूल के भाई से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इब्तिदा ही से अपने मकतूल भाई का दिफा करता चला आ रहा था और ख़ास तौर पर डुप्लीकेट चाबी के हवाले से तो उसने बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया था। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने फ़ौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत में मौजूद होता है और इसकी हैसियत इस्तगासा के एक गवाह की तरह होती है। इंक्वायरी ऑफिसर विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ तो मैं जिरह के लिए उसके करीब चला गया। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था और आम पुलिस वालों की बनिस्बत वो खासा हैंडसम और स्मार्ट नज़र आता था। उसका नाम भी इत्तेफाक से साजिद ही था। आइयो साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा
کہ आप भी साजिद हैं और साजिद ही के कत्ल केस की तफ्तीश और पैरवी भी आप ही को करना पड़ रही है। वो बेपरवाही से बोला, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? मैं पेशेवराना जिम्मेदारियों को पूरा करने में नामों पर ज़्यादा गौर नहीं करता। मेरी तमाम तर तवज्जो केस हल करने पर लगी रहती है। वेरी गुड, मैंने नीम तंजिया अंदाज में इसे सराहा, फिर इसकी बेपरवाही से फ़ायदा उठाते हुए चोट की। आप लोगों के नामों पर गौर नहीं करते, यानी अगर आप जमशेद की गिरफ्तारी पर निकले हों तो फारूक को भी पकड़ कर ला सकते हैं। इससे आपके तफ्तीशी अमल में कोई खलल या फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं, वो जल्दी से बोला। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर मकतूल मेरा हमनाम है तो इसमें मेरे लिए कुछ भी अनोखा और अजीब नहीं है। आइयो साहब, इस वजाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर पूछा, आपको इस वारदात की इतला कब और किसने दी थी? हमारे रोजनामचे के मुताबिक इस वाक़े की इतला 18 मार्च की सुबह लगभग 10 बजे फ़ोन के ज़रिए दी गई थी, उसने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया। और ये फ़ोन बिल्डिंग के मालिक दाऊद ने किया था। ठीक है, मैंने सर को इस्बाती चुंबिश दी और पूछा, आप जाए वकुआ पर कब पहुंचे थे? 10:30 बजे। जब आप जाए वारदात यानी कि बिल्डिंग की छत पर पहुंचे तो वहां और कौन कौन मौजूद था? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। कोई भी नहीं, उसने बताया। क्या मतलब? मैंने चौंके हुए अंदाज में पूछा। मतलब ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, बिल्डिंग के मालिक यानी दाऊद साहब ने वारदात का इंकिशाफ होने के बाद पहले तो पुलिस को फ़ोन करके इस वाक़े की इतला दी, फिर छत वाले दरवाजे को ताला लगा दिया था ताकि पुलिस के शवाहिद के मामले में किसी दुश्वारी का सामना न हो। अगर छत खुली रहने की वजह से बहुत से अफराद जाए वकुआ का मुआयना करने पहुंच जाते तो बहुत सारे सबूत और शवाहिद ज़ाया हो जाने का अंदेशा था। बाज़ औक़ात एक मामूली सी वाक़याती शहादत भी केस का पांसा पलट देती है। मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ आइयो साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा और फिर पूछा, आपने जाए वकुआ पर मकतूल की लाश का मुआयना करने के बाद फौरी तौर पर क्या राय कायम की थी? मकतूल की लाश पानी वाली टंकी के अक़ब में मौजूद ब्लॉक्स पर पड़ी मिली थी, वो बड़े पुरसुकून अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। आहनी रेंज पाने की खौफनाक ज़रब ने मकतूल की खोपड़ी का सवा सत्यानाश कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल पर बेखबरी में वार किया गया था और इसकी मौत फौरन ही वाक़ हो गई थी। मकतूल की मजरूह खोपड़ी भी इस अमर की तस्दीक करती है। खोपड़ी के अक़बी हिस्से का पाश पाश होना इस बात की दलील है कि कातिल ने उसके पीछे से वज़नी आहनी रेंज पाने का वार करके उसे मौत के घाट उतारा था। आपने आले कत्ल को भी फौरन ही ढूंढ निकाला था, मैंने कहा। क्या कातिल आले कत्ल को जाए वकुआ पर ही छोड़ गया था? नहीं, आइयो ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आले कत्ल की तलाश में हमें थोड़ी सी मगजमारी करना पड़ी थी। बहरहाल वो रेंज पाना छती के एक कोने में जमा शुदा काट कबाड़ के अंदर से मिल गया था। आइयो साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, केस फाइल के अंदर मुझे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रही। क्या आप आले कत्ल से FP उठाना भूल गए थे? हम ऐसी संगीन गलती का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। लेकिन हकीकत यह है कि आला कत्ल पर से हमें किसी की भी उंगलियों के निशानात नहीं मिले थे, इसीलिए इनका कहीं जिक्र नहीं। आपका मतलब है कि शातिर कातिल ने अपने शिकार को ठिकाने लगाने के बाद आला कत्ल पर से अपनी उंगलियों के निशानात को साफ कर दिया था, मैंने पूछा। यह भी हो सकता है, वो जुमाइनी लहजे में बोला। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं सवाल किए बिना न रह सका। इस बात के भी रोशन इम्कानात हैं कि कातिल ने दस्ताने पहनकर ये वारदात की हो, आइयो ने जवाब दिया। इससे कातिल की होशियारी और चालाकी साबित होती है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आइयो साहब, मैंने अपनी जिरा के घेरे को तंग करते हुए कहा, आप मेरी इस बात से तो इत्तफाक करेंगे ना कि वकुआ की रात 1 और 2 बजे के दरमियान कातिल और मकतूल दोनों बिल्डिंग की छत पर पानी वाली टंकी के अक़ब में मौजूद थे। आप भी कमाल करते हैं वकील साहब, वो हैरत भरे लहजे में बोला। इस बात में क्या शक हो सकता है? लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि छत वाले दरवाजे पर ताला लगा होने के बावजूद भी वो किस तरह ऊपर पहुंचने में कामयाब हुए होंगे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। क्या आप इस मामले पर कुछ रोशनी डालेंगे? आपने इस पहलू को जहन में रखते हुए भी तो तफ्तीश की होगी ना? जी हाँ, तफ्तीश के दौरान एक साथ बहुत से पहलुओं को जहन में रखना पड़ता है, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
इस हवाले से मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मकतूल ने छत वाले दरवाजे के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी और वो इसी चाबी की मदद से बकुआ की रात ताला खोलकर छत पर पहुंचा था। मकतूल का साबिक आशिकाना रिकॉर्ड भी इसी जानिब इशारा करता है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, माजी में भी वो इसी किस्म की एक हरकत कर चुका था जब वो रिजवाना नामी एक खूबसूरत लड़की से प्यार भरी बातें करने बिल्डिंग की छत पर जाया करता था। पिछली पेशी पर मकतूल के बड़े भाई ने इस अमर की तस्दीक भी की है। क्या इस बार भी इसी नौयत का कोई मामला था? मैं समझा नहीं जनाब। जवाब देने के बजाय वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, क्या बकुआ की रात भी मकतूल ऐसी ही किसी आशिकाना मुलाकात के लिए बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था? आपने अपनी तफ्तीश के दौरान में इश्क और मोहब्बत की खुशबू को किसी मरहले पर महसूस किया है? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने इन अल्फाज में इजाफा किया। आप मेरा मतलब तो समझ गए होंगे ना? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन जाए वक़ूआ पर और बाद अज़ां तफ्तीश के दौरान में मुझे ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मकतूल वक़ूआ की रात किसी लड़की से मुलाकात करने बिल्डिंग की छत पर गया हो और कातिल भी उसका ताक़ुब करते हुए जाए वक़ूआ पर पहुँच गया हो, फिर मौका मिलते ही कातिल ने मकतूल को ठिकाने लगा दिया हो? ऐसा होना नामुमकिन तो है ऐसा होना मुमकिन तो है, लेकिन चूंकि मुझे जाए वारदात से किसी लड़की की मौजूदगी के आसार नहीं मिले, इसलिए मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता वो चंद सेकंड के लिए थमा और फिर गहरी संजीदगी से बोला, अलबत्ता मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि वक़ूआ की रात मकतूल किसी भी गर्ज से बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था। इसके पास छत वाले ताले की डुप्लीकेट चाबी थी, जिसकी मदद से वो छत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ था। इसी शाम चूंकि मुलजिम और मकतूल में अच्छी खासी झड़प हुई थी, लिहाजा इस बात का रोशन इम्कान है कि मुलजिम मकतूल की ताक में रहा होगा और इसके पीछे ही मुलजिम भी चुपके से छत पर पहुंच गया और मौका मिलते ही मकतूल को मौत के घाट उतार दिया। आइयो साहब, मैंने तफ्तीशी अफसर की आंखों में झांकते हुए पूछा, मकतूल की लाश के मुआयने के दौरान आपने मकतूल की जामा तलाशी तो ली होगी? इसने उस बात में गर्दन हिलाई। मैंने सवाल किया, क्या आपको मकतूल के लिबास में से छत वाले ताले की डुप्लीकेट चाबी मिली थी? जी नहीं, उसने कतईयत से जवाब दिया। अगर मकतूल डुप्लीकेट चाबी की मदद से ताला खोलकर छत पर गया था, तो फिर वो चाबी उसके लिबास से बरामद होना चाहिए थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मज़कूरा चाबी कहाँ गायब हो गई? मेरे ख्याल में वो चाबी मुलजिम ने मकतूल की जेब से निकाल ली होगी, आइयो वजाहत करते हुए बोला, और उसने मकतूल को मौत के घाट उतारने के बाद वापस जाते हुए इसी चाबी की मदद से ताला बंद कर दिया होगा। आपका मतलब है कि छत के दरवाजे का ताला खटके से बंद होने वाला नहीं? मैंने पूछा। इसे बंद करने के लिए भी चाबी का इस्तेमाल करना पड़ता है? जी हाँ, मेरा यही मतलब है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने पूछा, तो आप इस हवाले से कोई अंदाज़ा कायम नहीं कर सकते कि वक़ूआ की रात मकतूल किस मकसद से बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था? सॉरी वकील साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला, मैं इस सिलसिले में बसूख से कुछ नहीं कह सकता। अगर मकतूल इस वक्त जिंदा होता तो मैं इससे पूछकर ज़रूर आपको बता देता। अगर मकतूल जिंदा होता तो आज हम अदालत में यूं खड़े एक दूसरे का ट्रायल न कर रहे होते आइयो साहब, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और ना ही गड़े मुर्दे उखाड़ कर मकतूल के माशकों का जिक्र हो रहा होता, और ना मैं आपसे पूछता कि आपको मकतूल के छत पर जाने वाले मामले में से प्यार और मोहब्बत की खुशबू आ रही है या नहीं। जज जो काफ़ी देर से हमारे सवाल जवाब को दिलचस्पी से सुन रहा था, मुझसे मुखातिब होते हुए उसने गहरी संजीदगी से कहा, वकील साहब, आप जितने तवातुर और मुस्तकिल मिजाजी से मकतूल के साथ किसी लड़की की मुलाकात को नथी कर रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि आप इस लड़की को अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, किसी हद तक, मैंने मुबहम सा जवाब दिया, और आप इनके माशके से भी वाकिफ़ हैं? जी हाँ, मैंने एहतियात के दामन को थामे रखा। क्या आप मकतूल की महबूबा का नाम जाहिर करेंगे? ज़रूर जनाब आली, मैंने नहायती एहतराम से कहा, मगर अभी नहीं। इसकी कोई ख़ास वजह? जज ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि अगर इस पेशी पर मकतूल की महबूबा का नाम खुलकर सामने आ गया तो आइंदा की अदालती कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह अगली पेशी पर दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके अपने मौक्किल की बेगुनाही को मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने साबित कर दूंगा। इसके बाद जज ने मुझसे मजीद कोई सवाल नहीं किया।
وہ حالات و واقعات کی نزاکت اور کیس کی حساس نوعیت کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے آئیو پر کچھ زیادہ ہی طویل جرح کر دی تھی، لہٰذا عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے گزشتہ پیشی پر مقتول کے عشقیہ معاملات کی کہانی چھیڑ کر اس کیس کی عدالتی کارروائی میں سنسنی سی دوڑا دی تھی، اور یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں تھا۔ میں نے پچھلے دنوں اس سلسلے میں اچھی خاصی چھان بین بلکہ ریسرچ کر ڈالی تھی اور مقتول کے تازہ ترین معشقے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں اس نوعیت کے جاسوسانہ کام کیسے کرتا ہوں، اس سلسلے کے مستقل قارئین اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال کئی روز کی دوڑ دھوپ کے بعد میں اپنی ضرورت اور طلب کے نکات جمع کرنے میں سرخرو ہو گیا تھا، اور آج کی عدالتی کارروائی میں مجھے انہی معلومات کی بدولت اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے بلڈنگ کے مالک داؤد کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ داؤد نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ پر بڑی ڈھیلی ڈھالی جرح کی اور 10-15 منٹ ہی میں اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ چھت والے دروازے کی چابی صرف آپ ہی کے پاس رہتی ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وقوع کی رات مقتول یا ملزم میں سے کسی نے آپ سے چھت پر جانے کی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا تھا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ اس کا جواب نفی میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات اس تالے کی چابی آپ ہی کے پاس رہی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور پوری رات چھت والا دروازہ بند رہا تھا؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ چابی وقوع کی رات میرے گھر میں موجود رہی تھی، اور بلڈنگ کے کسی بھی رہائشی نے چھت پر جانے کے لیے مجھ سے چابی نہیں مانگی تھی۔ لیکن اس نے رک کر گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ پوری رات چھت والا دروازہ بند رہا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو پھر قاتل اور مقتول چھت پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ دونوں چھت پر پہنچے تھے، جبھی تو وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں داؤد صاحب۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو رفتہ رفتہ اپنے گھیرے میں لاتے ہوئے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ حالات و واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول میں سے کسی ایک کے پاس یا پھر دونوں کے پاس چھت والے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی، جس کی مدد سے وہ تالا کھول کر چھت پر پہنچے تھے۔ آپ کے خیال میں مقتول ساجد کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ ظاہر ہے ملزم نے، اور کس نے؟ وہ کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، پچھلے کافی عرصے سے انہی دونوں کے بیچ پھڈا چلا آ رہا ہے، اور 2-3 مرتبہ مقتول نے ملزم کی اچھی خاصی پٹائی بھی کر دی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک موقع پر تو ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی، اور اس کے کچھ دن بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ لہٰذا زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں کہ ملزم نے موقع ملتے ہی مقتول کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ امکانات اسی بات کے ہیں۔ میں نے گواہ کے الفاظ کو معنی خیز انداز میں دہرایا، یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ دیکھیں جناب، سیدھی سی بات ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے ملزم کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو قتل کی واردات کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، جو قسم کھا کر اس امر کی تصدیق کروں۔ حالات و واقعات اور مقتول و ملزم کے بیچ ہونے والی سابق جھڑپوں کی روشنی میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ملزم نے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہوگا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں ملزم کو لڑاکا، غصہ ور اور جھگڑالو طبیعت کا مالک قرار دیا ہے۔ میں نے داؤد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آپ اس بلڈنگ کے مالک ہیں جہاں دوسرے کرایہ داروں کے علاوہ مقتول اور ملزم بھی رہائش پذیر ہیں، اور اتفاق سے آپ کی رہائش بھی اسی بلڈنگ میں بلکہ ملزم کے فلیٹ کے عین سامنے ہے، لہٰذا اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اکثر آپ لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہوگا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے ساتھ ملزم نے کتنی بار جھگڑا کیا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملزم اگر جھگڑالو اور پھڈے باز قسم کا شخص ہے تو یقیناً کبھی نہ کبھی تو آپ سے بھی اس کی منہ ماری ہوئی ہوگی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وکیل صاحب، گواہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا،
मैंने मुलजिम के गुस्सावर, झगड़ालू और फितना परवर होने का जो हवाला दिया है वो मामला सिर्फ मकतूल और मुलजिम की ज़ात की मुनासबत से है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो साफ बात यह है कि मुझसे कभी इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। यानी अगर आपकी ज़ात को फोकस किया जाए तो ये कहना दुरुस्त होगा कि मुलजिम झगड़ालू और शरपसंद नहीं है। मैंने तीखे अंदाज में इस्तफसार किया। जी आप ऐसा समझ सकते हैं, उसने गोलमोल जवाब दिया। दाऊद साहब, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना कि मैंने जिरह के सिलसिले को धीरे धीरे समेटते हुए कहा। वो 2-2.5 साल पहले भी निहायत ही चालाकी के साथ मकतूल ने छत वाले ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी और वो रिजवाना नामी एक खूबसूरत लड़की से रात की तारीकी में छत पर मुलाकातें किया करता था। बाद अज़ां जब ये मामला खुला तो बिल्डिंग में और बिल्डिंग के बाहर महल्ले में बड़ी थू-थू हुई थी। रिजवाना की बेवा माँ फाखरा बेगम आपकी बिल्डिंग छोड़कर कईयों माह बाद शिफ्ट हो गई थी और आपने छत वाले दरवाजे का खटके वाला ताला तब्दील करके उसकी जगह पुरानी वजह का एक बड़ा सा ऐसा ताला लगा दिया था जो बंद भी चाबी ही की मदद से होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गहरी संजीदगी से बोला। मकतूल ने बड़ी होशियारी और अय्यारी का मुजाहरा करते हुए छत वाले ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर यकीनन इस बार भी मकतूल ने जो डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी तो उसके पीछे भी कोई इश्क पेचा किस्म की कार्रवाई कार फरमा रही होगी। मैंने अपनी रिसर्च से हासिल होने वाली सनसनीखेज मालूमात का बरमहल इस्तेमाल करते हुए इस्तगासा के गवाह से सवाल किया। क्या आप बता सकते हैं कि जब वकूआ पेश आया इन दिनों मकतूल का किस लड़की से चक्कर चल रहा था? मैं क्या बता सकता हूँ, वो घबराहट आमेज लहजे में बोला। ये तो आप अपने मौकिल से पूछें। मेरे सवाल पर आप इतना घबरा क्यों गए हैं दाऊद साहब? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। और ये भी फरमाएं कि मैं अपने मौकिल से क्यों पूछूं? मैं तो ठीक हूँ, वह कदरे संभलते हुए बोला। आपको क्यों लगा कि मैं घबरा गया हूँ? इस अंदाज में उल्टा मुझसे इस्तफसार करना इस बात का सबूत था कि इन लम्हात में वो वाकई घबराहट का शिकार था। मैंने उसकी हालत से महसूस होते हुए कहा, ठीक है दाऊद साहब, आप बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं, एकदम नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। आप ज़रा मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। कौन सा सवाल? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। अगर उसका जहन उलझन का शिकार ना होता तो ये सवाल ना करता। बहरहाल मैंने उसकी आसानी की गर्ज से कहा, ये बताएं कि मैं अपने मुवक्किल से क्यों पूछूं कि अपनी मौत से कब्ल उसके दुश्मन यानी मकतूल साजिद का किस लड़की से इश्क चल रहा था। ये बात मैंने इसलिए की है कि वो बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाला देते हुए बोला, मुलजिम का फौजिया नामी एक लड़की के हवाले से मकतूल के साथ झगड़ा हो चुका था और ये लड़की इन दोनों के बीच फसाद का सबब बन गई थी। इसके जवाब का कोई सर पैर नजर नहीं आता था। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। मैंने इसकी सोच को वाजे करने के लिए पूछ लिया, दाऊद साहब, आप कहीं इस फौजिया का जिक्र तो नहीं कर रहे जो मोहम्मद सालिक की छोटी बेटी है और जिसके लिए मुलजिम ने अपना रिश्ता भी भेजा था? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। मैं इसी लड़की का जिक्र कर रहा हूँ। मेरी मुस्तनद मालूमात चीख चीख कर मुझे बता रही थी कि इस्तगासा का गवाह हकाइक की जानिब से मेरा ध्यान हटाने के लिए मुझे और मेरी जिरा की गाड़ी को किसी और पटरी पर डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने दाऊद पर कच्चा हाथ डाला था और ना ही इसे फरार का कोई मौका देना चाहता था। लिहाजा बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए मैंने मीठी छुरी से इसे ज़ुबा करने का फैसला कर लिया। दाऊद साहब, आप भी अजीब बात कर रहे हैं, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। मुलजिम फौजिया नामी मज़कूरा लड़की से मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था, जबकि मकतूल फौजिया को मुलजिम के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगा रहता था। फिर यह कैसे मुमकिन है कि वक़ुआ की रात मकतूल और फौजिया बिल्डिंग की छत पर? यह आपका ख्याल है कि मकतूल महज फौजिया को मुलजिम के खिलाफ भड़काने की कोशिश में रहता था? वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला। यह भी तो मुमकिन है कि मकतूल और फौजिया में गहरा रब्त ज़ब्त हो और मुलजिम की एंट्री ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो। आप तो वो बयान कर रहे हैं ना जो कहानी आपके मौक्किल ने आपको सुनाई है। मामला इसके बरक्स भी तो हो सकता है। वो जितनी ढिठाई के साथ मोहम्मद सालिक की बेटी फौजिया को मकतूल के साथ नथी करने की तगोदो में लगा हुआ था, इससे इसकी जहनी पसमानदगी और अखलाकी गिरावट का इजहार होता था। मैंने इस्तगासा के गवाह को कास्टिक सोडे में धोना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दाऊद साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। होने को तो कुछ भी हो सकता है।
مثلاً یہ کہ لڑکی کے باپ کو مقتول کے اس حساس معاملے کی خبر ہو گئی ہوگی، وہ ان دونوں کی ملاقات سے پہلے کسی طرح بلڈنگ کی چھت پر پہنچ گیا ہو، اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مقتول کی بے خبری میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، وہ سرسری انداز میں بولا۔ جب ہم امکانات ہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وقوع کی رات مقتول فوزیہ سے ملاقات کرنے بلڈنگ کی چھت پر نہ پہنچا ہو، بلکہ… میرے ادھورے جملے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے ساختہ ہوا بولا، بلکہ کیا وکیل صاحب؟ بلکہ یہ کہ فوزیہ کے علاوہ کوئی اور لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، آپ نے نہ تو مقتول کو اپنی آنکھوں سے چھت پر جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی فوزیہ کو، تاہم وقوع سے مقتول کا چھت پر پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم فوزیہ کی جگہ کسی اور لڑکی کو اس کہانی میں فٹ کر لیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے اپنی جرح کی مدد سے بڑی صفائی کے ساتھ عدالتی کارروائی کو ملزم ریاض کی طرف سے ہٹا کر مقتول اور کسی نامعلوم لڑکی تک محدود کر دیا تھا۔ استغاثہ کے گواہ کو غیر محسوس انداز میں گھیر گھار کر میں اس کیس کی ڈراپ سین اور منطقی انجام کے قریب لے آیا تھا، اور اگر… میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا سنسنی خیز انداز میں، ہم فرض کر لیں کہ اس لڑکی کا تعلق بھی آپ ہی کی بلڈنگ سے تھا تو کیا؟ وہ بے حد الجھن زدہ انداز میں بولا، میرا مطلب ہے کہ آپ اس بلڈنگ کے مالک ہیں۔ میں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے کہا، آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ ہاتھ کی پشت سے ماتھے کے پسینے کو پونچھتے ہوئے بولا، نہیں داؤد صاحب۔ میں یکدم شفاف ہو گیا۔ آپ کو کب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مقتول نے میم کو اپنی محبت کے سنہری جال میں پھانس لیا ہے؟ کیا؟ وہ حیرت بھری پریشانی سے بولا، مجھے کیوں اندازہ ہونے لگا اس معاملے سے؟ میرا کیا تعلق ہے؟ کیا واقعی تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں؟ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے جارحانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولا، کیا آپ میم کو بھی نہیں جانتے؟ کون میم؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، جس سے ملاقات کے انتظار میں مقتول وقوع کی رات آپ کی بلڈنگ کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی بے خبری میں لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر ڈرامائی انداز میں یوں اضافہ کیا، شقی القلب قاتل نے آہنی رینج پانے کا مہلک وار کر کے مقتول کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں اسی لڑکی یعنی جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور بڑے کڑوے لہجے میں بولا، آپ تو اتنے وثوق سے میم کی رٹ لگائے ہوئے ہیں جیسے اس لڑکی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ ذاتی طور پر نہ صحیح، مگر جانتا ضرور ہوں، میں نے ترکی و ترکی کہا، اور آئندہ 10 سیکنڈ میں تم نے اس سلسلے میں عدالت کی معلومات میں اضافہ نہ کیا تو مجبوراً مجھے ہی اس لڑکی کا نام ظاہر کرنا پڑے گا جسے ملاقات کے انتظار میں مقتول اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے یہ 10 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں۔ 1 2 3۔ شیطان کی اولاد! وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا، اگر تم میری بیٹی منیزہ کا نام اپنی زبان پر لائے تو میں تمہیں بھی، مجھے بھی آہنی رینج پانے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتار دو گے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بآواز بلند کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ بڑے افراتفری کے انداز میں اچھل کر وٹنس باکس سے باہر نکلا، پھر خونخوار انداز میں میری جانب بڑھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تمہاری گردن دبانے کے لیے تو میرے یہ دونوں ہاتھ ہی کافی ہیں۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، لہٰذا قبل اس کے کہ اس کے آگے کو پھیلے ہوئے ہاتھ میری گردن تک پہنچتے میں بڑی ہوشیاری سے ایک جانب کھسک لیا، اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، جناب عالی، مجھے استغاثہ کے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس سے مزید پوچھ گچھ اب پولیس ہی کرے گی، کیونکہ میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول ساجد کو اسی شخص نے قتل کیا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ پچھلی پیشی پر داؤد کے رویے نے بادیو نظر میں اسے ساجد کے قتل میں ملوث تو ثابت کر ہی دیا تھا، تاہم جب عدالت کے حکم پر پولیس نے اسے شامل تفتیش کیا تو وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ پولیس کو اسے اقبال جرم کرانے میں خاص محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ داؤد کے اقبالی بیان کے مطابق وہ مقتول کے اپنی بیٹی منیزہ کے ساتھ تعلقات سے آگاہ ہو گیا تھا۔ وہ مقتول کے سابق عاشقانہ ریکارڈ سے بھی واقف تھا۔
لہٰذا उसने इस मामले को उछालने या अपनी बेटी को समझाने की बजाय मकतूल की जिंदगी का पत्ता ही साफ करने का फैसला कर लिया। वो मौके की ताक में रहा। फिर जब मुलजिम और मकतूल के बीच लड़ाई झगड़े की फजा कायम हो गई और वकूआ की शाम भी इनमें अच्छा खासा फड्डा हो गया था, तो दाऊद ने इसी रात को अपने मंसूबे की तकमील के लिए चुन लिया। वो जानता था कि मकतूल ने मुंजा के ताउन से ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है, लिहाजा वकूआ की रात वो भी दबे कदमों मकतूल के पीछे ही छत पर पहुंच गया। फिर कबल इसके कि मुंजा मकतूल से मुलाकात के लिए इधर का रुख करती, दाऊद ने मकतूल को बेखबर पाकर उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया और उसकी जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाल ली। फिर वो छत वाले दरवाजे को ताला लगाकर अपने घर आ गया। मैंने एक मौके पर दाऊद से सवाल किया था कि वो तो इस बिल्डिंग का मालिक था, वो मकतूल के खून में हाथ रंगने के बजाय इन लोगों से फ्लैट भी तो खाली करा सकता था। उसने बड़े तल्ख अल्फाज में जवाब दिया था, मैं इस मूजी को छोड़ नहीं सकता था। घर बदलने से उसकी खबीसाना खसलत तब्दील नहीं होती और वो किसी और मासूम लड़की को मोहब्बत का फरेब देता।